हेलो गाइस वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग जे मत समले देखि ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ରାମନୀଳା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନଧାରା ଦେଖି ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରି ପଡସୁଁ आ देखि ପାରୁଥିବ ଆମେ ଏଟା ଯିବାର ଲାଗି ପୁରା ରେଡି ହେଉନ ତାପରେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ଛଅ ଗାଡା ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ଏଇଟା ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଛକେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁ ଯେନେ କୀର୍ତ୍ତନଧାରା ହଉତି ସେଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ କୀର୍ତ୍ତନଧାରା ହେଲା ବୋଲି କି ନାଇଁ ଗାଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ବସଲା ତାପରେ ଯେନ୍ତା ବୋର ଲାଗି ବସଲା ନାଇଁ ଗାଁ डायरेक्ट पलाऊं डायरेक्ट रामलीला टी देखमा हो गुटे जगह देखले केनता करे हबा दुई जगह हमर गाँव रे होचे हो परे आमे फाइनली पहुंची आसु जेन रामलीला होते देखिबा तो राम लक्ष्मण सीता बाहरी दिसन आउटा आलती दोतसन बोला एटा देखिबा तो एटा से टाइम रे आमे ठीक पहुंचीसु इने देखन जे बहुत लोग हेतिले सेनतुले ज्यादा लोग हेतिले देखि पारतो एना तो सुरपनखा बाहर से सीता के डरौते से एटा राम छेकी दिसन बाटे देखो तो बेटा पूरा बैठी दे बोलते हाफ से दवा टाइम रे टुकेल का बच्ची देखो इतना चुभने लगा।